Pump up the pump up the pump up the pump up the baseline. Wait. Pump up the pump up the baseline. हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। फाइनली आम पुणी थोड़े एलजीएम स्टोर को पहुंच जाइए। बहुत सारा नुआ नुआ कलेक्शन नुआ नुआ ऑफर नुआ नुआ गिफ्ट बहुत सारा स्पेशल ऑफर अच्छी। तो वीडियो लास्ट को कहब तो देखो बहुत सारा कलेक्शन आसी जाइए। रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईफोन सब कैमेरा भी अच्छे। आज स्पेशल कैमेरा अच्छे, टैब फैब भी अच्छे, सब फोन अच्छी। तो चलते आम वीडियो को स्टार्ट करवा। सब फोन गोटे गोटे प्राइस जाना, धमाकेदार ऑफर जाना। देखो सब गिफ्ट दिज्व। वीडियो को टोटाली स्किप करतुनि, लास्ट पॉइंट देखो। चलते आम गुट पैसा फाइनल करता है। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गुरु। मोर सब दर्शक को मोर हृदय भल पाइबा। वीडियो टी लेट्रे पड़ू से भी कमेंट कर भाई वीडियो कहीं शीघ्र आसुनी कौन तो किसी प्रोब्लेम थी वीडियो जल्दी पढ़ी पार्नी। तो आप कांटेक्ट करूँ, मो नंबर कांटेक्ट करूँ, मुझे रिप्लाई निश्चित देवी। आप सब दुकान खोला रोचे, सब खोला अच्छी। आप आसतु वीडियो पढ़ू कि न पढ़ू, आप कांटेक्ट करके आसतु, सब खोला अच्छी। आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी। आज गोटे स्पेशल आप अच्छी पूर्वाष्टमी गोटे बढ़िया निकन गोटे देखिए ब्रांड न्यू कंडीशन गोटे कैमेरा अच्छी। गोटे भी डेंट नहीं यार, गोटे स्क्रैचलेस पूरा अच्छी फोन, पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रे पाइबे कैमेरा। ऑल सेटअप तार ओरिजिनल बैग सहित पाइबे। निकन रो पूरा ओरिजिनल बैग सहित ऑल सेटअप पाइबे। तो बढ़िया प्राइस रे मध्ये अच्छी। मो प्राइस रे भी कहबी, शेष पर्यंत वीडियो देखंतु तो जानी पारे कौ मोबाइल रे कौन ऑफर अच्छी, कौन कैमेरा ने स्टोर को विजिट कले कौन ऑफर अच्छी, सब प्रकार ऑफर अच्छी। आपन वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, बाइक आगे परि भल पाइबा दियंतु। तो आपनकर जोटा रिक्वायरमेंट भी अच्छी, जो मॉडल रो रिक्वायरमेंट अच्छी, ताको भी कांटेक्ट मैसेज रे कहंतु। आपन को जा बेले कलेक्शन करी आनी फुलफिल करी निश्चित देबी। तो चलंतु आज भी अच्छी मो पाखे आईफोन भी अच्छी, एंड्रॉइड भी अच्छी, 4G अच्छी, 5G अच्छी, कम बजट अच्छी आ मीडियम बजट अच्छे, हाई बजट भी अच्छी। आपन कर्व वाला अच्छी, फ्लैट वाला अच्छी, सब प्रकार मॉडल प्राय मु चेष्टा करछि आपन माने पे आनिया पे। तो चलंतु देरी न कर वीडियो को स्टार्ट कर दो। आ को मोबाइल रे कोन ऑफर छै जानिबा। तो वीडियो को टोटल स्किप करंतु, पूरा फास्ट क्लास रे देखंतु, जानि परिबे कोन को मोबाइल रे कोन सब अछि। तो चलंतु हम फास्ट स्टार्ट करिबा 5G मॉडल स्टार्ट करबा। आगे 5G रो सबरो कम बजट रो आज स्टार्ट करिबा। तो देखिबा कि आज हम पाखरे 5G अछि। सैमसंग रो गोटे मॉडल अछि, देखिबा ब्रांड न्यू कंडीशन रो अछि, 5G मॉडल अछि। सैमसंग रो कोन अछि? सैमसंग रो A14 अछि, 8GB रैम अछि, 128GB रो स्टोरेज पाइ परिबे। तो एटा देखि परथे चार्जर सहित पाइ परिबे, बिल सहित पाइबे, बिल बक्स चार्जर सह। आज्ञा एटा आसी आपन को मात्र 6000 टका। 6000 रे 5G फोन 6000 टका। देखि परथे 8 रे 128GB रैम भी अछि। आसंतो जल्दी जल्दी स्टोर को विजिट करन। आज पूरा स्पेशल ऑफर कहथिल माने स्पेशल ऑफर भी नहीं कैसे। देखो 6000 टका 5G फोन कोठी मिलिबन एलजी अष्टमी पई स्पेशल ऑफर आसाम भी गिफ्ट मध्ये अछि। आप स्टोर को विजिट करंतु, आसंतु जल्दी जल्दी लेके जातु। बहुत कम रेट रे कलेक्शन आनी आज चेष्टा करछि, बहुत कम रेट रे आनिया पे। तो गोटे आउरी हमर बहुत सारा कलेक्शन अछि। तो देखे देन आ कोन अछि। आज्ञा मोरा OnePlus भी अछि, देख परथे पूरा बढ़िया फोन अछि, ब्रांड न्यू कंडीशन रो फोन अछि। OnePlus रो 5G मॉडल अछि। एटा भी अछि 8 रे 128GB वेरिएंट रो एबो। एटा भी आपन को आसीबो 7000 टका रे। 7000 टका रे 7000 5G पुनी OnePlus ब्रांड पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रो अछि। आपन बिल बॉक्स चार्जर सब मिल छी। आज्ञा तो वीडियो देख परथे। तो सब फोन सहित चार्जर सहित पाइबे। स्पेशल ऑफर फोन नेबे ता सब गिफ्ट नेकी जिवे। आउरी आप सब्सक्राइब करथले आउरी भी गिफ्ट अछि, जेटा लास्ट को आजिवो। तो जल्दी जल्दी स्टोर को पळे आसन, फोन स गिफ्ट भी नहीं जाम। तो गुड बाय, नेक्स्ट फोन को जे हमें आ गोटे नेक्स्ट फोन अछि, देखिबा एटा अछि Oppo रो Reno 7 मॉडल। Reno 7 मॉडल अछि, ब्रांड न्यू कंडीशन रो फोन अछि। सब सेटअप पूरा ओरिजिनल अछि, सब डिस्प्ले सहित ओरिजिनल डिस्प्ले सहित पाइबे। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अछि। 8 रे 256GB रो वेरिएंट रे 256GB रो। आज्ञा एटा आसी आपन मात्र 9000 टका। 9000 टका पळे आसी। एटा कोन कहले गुटे Reno 7 Reno 7 35,000 पड़ती। एटा नुवा किले 35000 पड़ जाउ ऑनलाइन नुवा किनिले आपण। देखि परते एटा
256 GB ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଚାର୍ଜର ସବୁ ଅଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିବ, ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଫୋନ୍। ତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମସଙ୍ଗର ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଡେଲ ଅଛି। 8,500 ଟଙ୍କା ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍। ମାଉଣ୍ଟିଂ ଫିଙ୍ଗର ରହିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟା କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସାଇନିଂ ଅଛି ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଜବରଦସ୍ତ କଲର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ କଲର ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଲର ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଆସିଲେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 8,500 ଟଙ୍କା। 8,500 ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। 6 ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଅଛି ସାମସଙ୍ଗର A23 ମଡେଲ ଅଛି। 23 ମଡେଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା F23 ସରି F23 ମଡେଲ ଅଛି। ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଚାର୍ଜର ସବୁ ଅଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ, ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଆଜ୍ଞା A25 ମଡେଲ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, 6 ମାସର କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ପାଇପାରିବେ। এটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଇନିଂ କରୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ଫୋନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এইটা ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11,000 ଟଙ୍କା। 11,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ପାଇବେ। ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାୟ। ସବୁ ଫୋନ୍ ତ ଅଛି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଯିବା। এইটা ସାମସଙ୍ଗର A33 ମଡେଲ ଅଛି। ଇଏ 8/6GB ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଫୋନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ଫୋନ୍ ଅଛି, ପଛ ଲାମିନେସନ ଅଛି, ଷ୍ଟିକରଟା ଉପରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଦେଖାଯିବ। ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଅଛି ଫୋନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এইটা ଅଛି 8/6GB ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। এইটা ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12,000 ଟଙ୍କା। ডিসপ্লে দিলে পর থার্ড ডিসপ্লে আমাদের আছে। ডিসপ্লে ଅଛି। তার ডিসপ্লে ଅଛି, ତା ସହ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସେଟ ବି ସ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆସିକି ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋରକୁ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ OnePlus ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, এটা ଅଛି OnePlus Nord CE2 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସେଟ୍ ଥିଲା ଏଇ ମଡେଲଟା ନର୍ଡର। ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 8/37GB ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 9,500 ଟଙ୍କା। 9,000 ଟଙ୍କାରେ 500 ଟଙ୍କାରେ 5G ଫୋନ୍, ପୁଣି OnePlus ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବି ଡେଣ୍ଟ କି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ବ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। କହିଥିଲେ ଆଜି ଯେମିତି ପୁରା ଧମାକାଦାର ଅଫର୍ ସହ ଧମାକାଦାର ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍, ଗୋଟେ ବି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କୋଉଥିରେ ପାଇବେନି। ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ବୁଝିବେ। এটা ଅଛି MI ର ଅଛି, ରେଡମି କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଫୋନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 11T ମଡେଲ ଏଇଟା ଅଛି। 11T ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 11T ଅଛି, 120 ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜର ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରା ଚାର୍ଜିଂ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। 120 ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜର ସହିତ ପାଇପାରିବେ। এটা ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଫୋନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এইটা ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11,000 ଟଙ୍କା। 11,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ସବୁଥିରେ ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି? 11,000 ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଯିବା। ଆମ ପୋକୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା, ସବୁଠୁ ବ୍ଲାକ୍ର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। এইটা ଅଛି ପୋକୋର ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ପୋକୋର ଆମର ରହିବ X4 Pro ମଡେଲ ଅଛି। X4 Pro ଆଜ୍ଞା ମଡେଲ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଛି 8/6GB ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। এইটা ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 8,300 ଟଙ୍କା। 8,300 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋକୋର ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗେମିଂ କରିପାରିବେ ପୋକୋର ନେଇକି 8,300 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଆମ ରିଏଲମିର କ'ଣ ଅଛି? এটা ଅଛି ଆମର ରିଏଲମିର 9i ମଡେଲ। 9i 9i ମଡେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଆସିବ 8,300 ଟଙ୍କା। 8,300 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରାୟ ଆଜି ସବୁ ଫୋନ୍ 8,000 କି 9,000, ର ମଡେଲ ପ୍ରାୟ 8,000 9,000 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଧମାକାଦାର ଅଫରରେ 8,000 ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବଜେଟ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ ପୋକୋର। X5 Pro ମଡେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ଫୋନ୍, ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ମଡେଲ। ଏଇଟା ଗେମିଂ ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଗେମିଂ ପାଇଁ ପୋକୋର ଏଇଟା X5 Pro ମଡେଲ ଅଛି। এইটা ଆସିବ ମାତ୍ର 11,800 ଟଙ୍କା। 11,800 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ପାଇପାରିବେ 4 ମାସର କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। 4 ମାସର କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା। ପାଇବେ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଫୋନ୍ଟା ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇନି, କମ୍ ଦିନ 8 ମାସର ଫୋନ୍ ଅଛି, 4 ମାସ କମ୍ପାନୀ 4 ମାସର କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବ। ତା ସହ ଗେମିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ସବୁ ଆମ ଷ୍ଟୋର ତରଫରୁ ଗେମିଂ ଫିଙ୍ଗର ମିଳିବ। ଫ୍ରି ରହିବ। ତ ସବୁ ଅଛି ଫିଙ୍ଗର ଫ୍ରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗିଫ୍ଟ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ এইটা ଅଛି Reno 10। Reno 10 Oppo Reno 10 ଅଛି। এটা 2 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, 10 ମାସର ଫୋନ୍ ଅଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଫୋନ୍ ରହିବେ, କର୍ଭ ବାଲା ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। এইটা ଆସିବ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 16,000 ଟଙ୍କା। 16,000 ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ତା ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ନୂଆ କି ଏଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍? ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଲେ 32 ତ ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି। 32 କି ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଅପଡାଉନ ରହୁଛି, ଅନଲାଇନରେ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଅପଡାଉନ ରହୁଛି, 32 35 ଏମିତି ରହୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣ ଏଠି ନେଇପାରିବେ କେତେ? ମାତ୍ର 16,000 ଟଙ୍କା। 16,000 ରେ ଆସିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ତ ଫୋନ୍ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା 256GB ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। 56 GB ଭେରିଏଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା 256GB ର 256GB ର। ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 80 ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ରହିବ। ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଯିବ। ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର Reno 8T ମଡେଲ। Reno 8T। ଆଜ୍ଞା Oppo Reno 8T ମଡେଲ ଅଛି।
देखते ब्रांड न्यू कंडीशन फोन अच्छी जबरदस्त क्वालिटी फोन अच्छी गोल्डन कलर अच्छी व्हाइट गोल्डन मिक्स अच्छी এটা আসবে আপনার মাত্র 13000 টাকা 13000 পড়ে আসবে আଜ୍ଞା দেখতে 13000 পড়ে আসবে টপবালা ডিসপ্লে টপবালা ডিসপ্লে রহিব আଜ୍ଞା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ରେନୋର 5 ମଡେଲ ରେନୋ 5 ପ୍ରୋ ମଡେଲ କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ এটা ବି 8/8 ভেরিয়েন্ট ଅଛି এটা ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅଛି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଫୋନ୍ ନା ବଡ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଦାଗ କୋड ନାହିଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡେଣ୍ଟ ବି ପାଇବେନି କୋଉଠି ଫୋନରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ର ଫୋନ୍ ରହିବ କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସେଟ୍ ଥିଲା এটা ରେନୋ 5 ପ୍ରୋ ମଡେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা ବି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ এটা 13000 ଟଙ୍କା 13000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ବୋଧେ 13000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଆମର ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ରିଏଲମି ର ବା କ'ଣ ଅଛି ରିଏଲମି 10 ପ୍ରୋ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଟା 10 ପ୍ରୋ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 12500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 12500 ଟଙ୍କା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଫୋନ୍ ରହିବ କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ପୁରା ବହୁତ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ଫୋନ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ 8/8 ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ 12500 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫୋନ୍ ଏଠି ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ କେଉଁ ଫୋନ୍ର କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ଯିବା ଏଇଟା ଅଛି ଭିଭୋର Y200 ମଡେଲ Y200 ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଫୋନ୍ ଅଛି ଇଏ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସର ଫୋନ୍ ଅଛି 6 ମାସ କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 13800 ଟଙ୍କା 13800 ଟଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ ତ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟାଟା କରିକି ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟ ପାଇବେନି ତ ଗୋଟେ ଆସାମ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ 4G ନିଅନ୍ତୁ 5G ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କ୍ଲିନର ଗୋଟେ ରହିବ ଫ୍ରି ରହିବ ମୋବାଇଲ କ୍ଲିନର ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ରି ରହିବ 4G ନିଅନ୍ତୁ 5G ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ 5G ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଯେକୌଣସି 5G ମୋବାଇଲ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହିବ ତାପରେ iOS ମଡେଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି iOS ର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଡଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହିବ iOS ଫୋନ୍ ପାଇଁ ତା ସହିତ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ମୋବାଇଲ କ୍ଲିନର ଫ୍ରି ପାଇପାରିବେ iOS ମୋବାଇଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ୍ସ ଫ୍ରି ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ରହିବ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ ବି ଫ୍ରି ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେବୁଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ରହିବ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା ତାକି ଫୁଲ୍ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଧମାକାଦାର ଅଫର୍ସ ପୁରା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରେନୋ 10 ମଡେଲ ଅଛି ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ହାଇ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ଆରି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ ପାୱାରର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ ପାୱାରର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ବି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ରହିବ ତା ସହିତ ଏଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି ଏବେ ରେନୋ 10 ପ୍ରୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିବ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରି ରହିବ ତ ଗୋଟେ ଆମ 4-5 ହଜାର ବଜେଟ୍ର ଫୋନ୍ ବି କିଛି ଅଛି ନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ହଜାର ବଜେଟ୍ 4G ମଡେଲ ଅଛି 668GB ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନର ଫୋନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆସିଯିବ 5000 ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମଡେଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଜିପି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ମଡେଲଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଯିବା ମଡେଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 1917 ମଡେଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମଡେଲ ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ ମଡେଲଟା ଆମେ ଜାଣିବୁ Z1 ଅଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ଅଛି ସାମସଙ୍ଗର A31 ମଡେଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ଫୋନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଂଲିଶରେ ଫିଙ୍ଗର 8/6GB ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ତ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯଦି ବଜେଟ୍ 5000 କି 6000 ଭିତରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗର ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆସିବ ଆପଣ 4500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 4500 ଆଜ୍ଞା 4500 ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗର 4500 ପୁଣି 668GB ଡିସପ୍ଲେଟା ଦେଖ ଡିସପ୍ଲେଟା ପୁଣି ହୋଲ୍ଡର ଡିସପ୍ଲେ ଆଜ୍ଞା ହୋଲ୍ଡର ଅଛି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 4000 ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 5800 ଟଙ୍କାରେ ଯାଇଯିବ S1 Pro ମଡେଲ
ये देखो कंडीशन सब फोन 4G फोन हो कि 5G फोन कंडीशन A1 सब फोन अछि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी रहउछ तो एटा नेक्स्ट फोन अछि आउडा कैमरा ढंग गुटे हमरा कैमरा अछि अपन देखिबे निकॉन रो जाकी आ ऑल वर्किंग अछि गुटे देखंतु ऑन करी कैमरा एटा कैनन रो अछि गुटे देखिपटिए ब्रांड न्यू कंडीशन रो कैनन कैमराटा अछि देखिपटिए एइटा अछि आपन को मात्र आसी जिवो 15,500 टका पाई परिए 15,500 टका ब्रांड न्यू कंडीशन रो पाई परिए कैमरा मिलु जी 15,500 टका नहीं मैं 70 ना कोन वीडियो पे सेम देउ नहीं 17 एटा 17 अछि एटा आपन 15,500 टका पाई परिए कांटेक्ट तो जो माने फोटो उठार शक्ति न छथि कि एमती कि किछि फोटोग्राफी करछथि तो एटा ताको फास्ट कैमरा नै कि फोटोग्राफी करि पारे मात्र केते उठे गले 15,500 टका नै कि ता संग गिफ्ट भी नै कि जाय पारे तो आसंदु स्टोर को 15,000 भी कैमरा मिलु देखि पारथि कैमरा नै जानत आता भी अपन ऑल सेटअप है ता सहित अपन ता सहित गोटे हालोजन रो स्टैंड गोटे पाई पे ता सहित बॉल भी फ्री हालोजन स्टैंड ऑल सेटअप पाई परिबे ऑल सेटअप स्टैंड भी मिलियो आसंदु कांटेक्ट करी जोगाजोग करके हम स्टोर को आसी कैमरा नोते ता सारे देखो 15,000 प्राय कोटी कैमरा भी मिलुनी देखो कैनन रो मिलु छी बहुत बढ़िया कंडीशन अछि तो चलंतु गुटे हम नेक्स्ट फोन करबा तो नेक्स्ट अछि हमरा आईफोन भी अछि अपन देखते रहउ आईफोन 12 मिनी अछि जाचे 17,500 टका रे 17,500 टका पड़े 128 जीरो वेरिएंट रहबो ब्रांड न्यू कंडीशन देखते ब्लैक कलर अछि बहुत बढ़िया कलर अछि एटा 12 मिनी बहुत हैंडी फोन बढ़िया लागियो अपन गरिया पे छोट फोनटा तो बढ़िया लागो तो एटा अछि अपन मात्र 17,500 बैटरी 128 जीबी वेरिएंट और बैटरी हेल्थ आपरा कहय गले अपन अछि 82 अछि बैटरी हेल्थ 82 अछि तो 82 बैटरी हेल्थ पाई परिबे आईफोन 12 मिनी आईफोन 12 मिनी देखो आसी स्टोर को जासी विजिट करी फोन नंदु ता संग तो गिफ्ट को कोइ छै तो कोइ वीडियो रे देखि परथि तो उठे नेक्स्ट फोन को नेक्स्ट फोन हमें लास्ट फोन वीडियो को शेष करबा तो टैब अछि हम पाके देखिते सैमसंग रो बहुत बढ़िया टैब अछि 10 इंच रो टैब रहइबो आपन को मात्र एटा आसीयो 6,200 टका रे 6,200 टका आगे सैमसंग टैब 6,200 टका टैब भी मिल परछि ऑल सेटअप सहित पाइबे चार्जर सहित बॉक्स सहित तो देखि परते टैब भी बहुत केते इंच रो टैब अछि 10 इंच 10 इंच रो टैब अछि देखि परते वायरलेस चार्ज सपोर्ट अछि कोन एटा खोल नहीं एटा पूरा कवर ये सही छै तो गुटे हम नेक्स्ट फोन को जे नेक्स्ट फोन हमर एटा Vivo रो कोन छै Vivo भी अछि हमर 23 मॉडल अछि 23 आगे 323 मॉडल डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहबो ब्रांड न्यू कंडीशन रो फोन अछि देखते पूरा AMOLED डिस्प्ले अछि एटा अछि आपन को मात्र 12,000 टका पड़े आसी ओटा चलो नेक्स्ट फोन को जियो नेक्स्ट फोन हमर एटा Vivo रो कोन अछि एटा अछि Vivo T1 मॉडल T1 मॉडल आगे 5G मॉडल अछि तो एटा भी आपन को आछो ओटा 7,000 टका 7,000 टका भी देखियो 5G फोन मिल जाउ Vivo ब्रांड रो ओटा नेक्स्ट फोन जियो नेक्स्ट फोन हमर एटा कोन अछि बडे कलर भी Redmi रो अछि मल्टीपल कलर आगे एटा ग्रीन कलर रो एटा अछि आपनकर 11X मॉडल 11X आगे 11 प्राइस 11X Pro सॉरी 11X Pro मॉडल अछि एटा अछि 828 वेरिएंट रो एटा अछि आपन 12,500 टका 12,500 प्राइस तो प्राय हमर फोन सब सरी जाईची देखते 12,500 रे फोन भी पड़े आसा गिफ्ट कोन प्राइस ता वीडियो रे देखले अपन जानि पड़ी तो आउ हमर वीडियोटा लेट हो वीडियो टिके लेट होची हमें सेटा भी फास्ट मु कहिति अपन जणैति वीडियो टिके लेट रे पडु मत अपन ता सेते वीडियो ପାଇଁ टेंशन नेबेनी अपन मो संग कांटेक्ट करके अपन पहिले भी हमें कॉल रे करके हमें वीडियो रे भी अपन को WhatsApp रे वीडियो पठे परबे जदि चाहिले भी अपन आगे जदि आउ हमें भी चाहिले अपन जदि चाहिबे भी अपन डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करके WhatsApp देख करियो तो किसी प्रॉब्लम जो हमर वीडियो टिके पडिवा लेट हो जाउची अपन जदि से पुराना मात्रा जे पुराना सपोर्ट कर जेंती सेम सपोर्ट मिलला पुणी भी वीडियो आसीबा अपन जते बेले कहबे सेते वीडियो आगे सब वीडियो में मु चेष्टा करती रेगुलर कंटिन्यू करिया पई 4-5 दिन भीतर मु गोटे आउट नेक्स्ट वीडियो मु आनिया चाहूची चेष्टा करची तथापि अपन देखिबा जा होची तो किछि नाही वीडियो न पड़ले भी अपन टेंशन नेबेनी अपन मते कॉल करिवे कि WhatsApp रे कॉल करके डायरेक्ट निजे वीडियो कॉलिंग करे देख परिवे न मते पहिले भी मु शॉर्ट वीडियो करके पठा देबी तो नमस्कार जय जगन्नाथ एमटी भी भाई भल पाइबे दियंतु।